Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. We are from Group 1, which consists of myself, Siti Septiani Al-Adawiyah, then there is Mediana Sadswi Tubun, and there is Amanda. Three, two. Fact or fake, fakta atau palsu. Warm up, pemanasan. Which news is fact? Which news is fake? Discuss it with your partner. Jadi, berita mana yang fakta dan berita mana yang palsu diskusikan dengan pasangan Anda. How does fake news affect different communities around the world? How does fake news develop and spread in Indonesia? Jadi, apakah pengaruh berita palsu dengan komunitas yang beserta yang beredar, juga bagaimana berita palsu yang menyebar di Indonesia. Jadi di bawah ini ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar 3 tanda kanker yang ditemukan. Jadi mereka selalu melewatkan 3 tanda kanker yang ditemukan. Sebelahnya ada orang miskin Jakarta kebanyakan tinggal di, nah jadi di situ ada tinggal di daerah mana aja dan berapa persen. Lalu selanjutnya di bawah adalah kandidat ditetapkan untuk final face off. Selanjutnya ada aktor Tom Cruise meninggal di Australia Car. Jadi kita harus bisa membedakan berita fakta dan mana berita palsu. Exercise, latihan. The following sentence are direct speech. Choose of these to complete each of the sentence below. Use report speech. Kalimat berikut adalah ucapan. Langsung pilih salah satu dari ini untuk melengkapi setiap kalimat di bawah ini. Gunakan percakapan yang dilaporkan. Jadi di bawah ini tuh ada beberapa soal. Kita akan mencoba 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah Will was taking a long time to get ready, so I told him to hurry up. Jadi butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Jadi saya menyuruhnya untuk saya memilih yang hurry up, percepat. Selanjutnya, Sarah was driving too fast, so I asked. Sarah mengemudi terlalu cepat, jadi saya bertanya. Please slow down, tolong pelan-pelan. Number 3, Sue was nervous about the situation I told, so gugup dengan bisnisnya. Jadi saya memberitahunya, don't worry Sue, jangan khawatir. Number 4, I could move the piano alone, so saya tak biasa menggerakkan piano sendiri. Jadi saya, do you think you could give me a hand Tom? Apa Anda pikir Anda bisa membantu saya Tom? Jadi dia meminta bantuan. Selanjutnya bahasa fungsional. Announcing and responding to news, mengumpulkan dan menanggapi berita. Di sini ada yang pertama menanggapi berita baik, ada mengumumkan berita baik dan menanggapi kabar buruk. Yang pertama adalah responding to good news, menanggapi berita baik. That's great, itu hebat ya, biasanya kita suka gitu ya kalau ada berita baik. Selanjutnya, wow, that sound exciting. Wow, kedengarannya menarik. How fantastic, betapa fantastik. Selanjutnya, that's good atau brilliant atau great, itu bagus, itu brilliant, itu hebat. Selanjutnya, announcing news, mengumumkan berita. Biasanya ada, did you hear what happened? Apakah Anda mendengar apa yang terjadi? Selanjutnya, you will never guess what happened. Kamu tidak akan pernah menebak apa yang terjadi. I'm really pleased to tell you that. Saya sangat senang untuk memberitahu kamu bahwa ... Oke, selanjutnya responding to bad news, menanggapi kabar buruk. Biasanya, I'm sorry to hear that. Saya turut berduka dengan mendengarnya. I'm sorry to hear such terrible news. Aku menyesal mendengar berita buruk itu.
I can't believe it. Aku tidak percaya. Selanjutnya, have a conversation with your partner, announcing and responding to news expression. Use this ideal. Melakukan percakapan dengan pasangan untuk mengumumkan dan menanggapi ekspresi berita, kegunaan ide-ide ini. Nah, di sini ada ya. Yang pertama adalah teman sekelasmu Lucky him dia pindah ke Spanyol untuk belajar seni. Jadi gimana ekspresi ya menanggapinya. Your classmate Lucky Kim move away, so she moved to Spain to study art. Selanjutnya sebelahnya, your friend Pedro was on TV. He was on a game show and won. Temanmu Pedro ada di TV. Dia berada di sebuah acara permainan dan menang. Jadi bisa mengekspresikan apakah dia ekspresi senang itu kayak gimana sih gitu. Speaking, berbicara. Discussion, news trends. Diskusi tren berita. A. Which trends are happening in your town, city, or country? A. Tren mana yang sedang terjadi di bangunan, kota, atau negara Anda? B. Work in group. Compare your answer. What do you think is causing each trend? Do you think it is true or not? What do you think needs to be done about it? B. Bekerja dalam kelompok. Bandingkan jawaban Anda. Menurut Anda, apa yang menyebabkan setiap tren? Apakah menurut Anda itu benar atau tidak? Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan tentang hal itu? Reading, membaca. A. Scan the QR code and read the text quickly. Make brief notes about the tree and the octopus. A. Pindai kode QR dan baca teks dengan cepat. Buatlah catatan singkat tentang pohon dan gurita. B. Which side is fake? How do you know it's fake? B. Situs mana yang palsu? Bagaimana Anda tahu itu palsu? Kita bisa melihat situs yang pertama mengenai Octopus Tree of Oregon. Located at the Cape Muir State Scenic Viewpoint, the oddly shaped and even more oddly named Octopus Tree of Oregon is a massive oddity in area, but such trees more common to the coastal and mountain forests of the Pacific Northwest than most people realize. Pohon gurita dari Oregon. Tillamook, Oregon. Tidak ada yang tahu bagaimana pohon cemara Pacific Northwest ini memiliki begitu banyak batang. Terletak di Cape Muir State Scenic Viewpoint, pohon gurita Oregon yang berbentuk aneh dan bahkan lebih aneh lagi adalah keanehan besar di daerah tersebut. Tetapi pohon ini seperti itu lebih umum ditemukan di hutan pantai dan pegunungan di Pacific Northwest daripada kebanyakan orang menyadarinya. Lalu di situs yang kedua, beritanya mengenai The Pacific Northwest Tree Octopus. The Pacific Northwest Tree Octopus Paxorboreis can be found in the temperate rainforest of the Olympic Peninsula on the west coast of North America. Their habitat lies on the eastern side of the Olympic mountain range, adjacent to Hood Canal. The solitary cephalopods reach an average size, measured from arm tip to mental tip of 30 to 33 centimeter. Unlike most other cephalopods, tree octopus are amphibious, spending only their early life and the period of their mating season in their ancestral aquatic environment. Because of the moistness of rainforest and special skin adaptation,
They are able to keep from becoming diseased for prolonged periods of time. But given to the change, they will prefer resting in cold water. Gurita pohon Pacific Northwest or Octopus paxarborealis dapat ditemukan di hutan hujan beriklim semenanjung Olimpiade di pantai barat Amerika Utara. Habitat mereka terletak di sisi timur pegunungan Olimpik bersebelahan dengan Hood Canal. Cephalopoda soliter ini mencapai ukuran rata-rata diukur dari ujung lengan ke ujung mantel 30-33 cm. Tidak seperti kebanyakan cephalopoda lainnya, gurita pohon adalah amfibi, hanya menghabiskan kehidupan awal mereka dan periode musim kawin mereka di lingkungan perairan leluhur mereka. Karena kelembaban hutan hujan dan adaptasi kulit khusus mereka mampu menahan kekeringan untuk waktu yang lama, tetapi diberikan kesempatan mereka lebih suka beristirahat di genangan air. Nah, di bawah ini ada satu tabel octopus tree dan tree octopus, gurita pohon dan pohon gurita. Nah, habitat, karakter, dan historinya bisa dilihat dari situs yang tadi dibacakan. Vocabulary, kosakata. A. Match the word with the definition. A. Mencocokkan kata dengan definisi. Nah, kata pertama yaitu facts. Nah, artinya fakta. Ini bersambung dengan D ya, not fake. Artinya tidak palsu. Lalu yang kedua ada frustrate, frustasi. Ini bersambung dengan A, not because things don't happen how you want them to. Artinya kesal karena hal-hal tidak terjadi seperti yang Anda inginkan juga. Lalu yang ketiga ada kata accept, menerima. Ini bersambung dengan G, untuk percaya bahwa sesuatu itu benar, terutama ketika itu buruk. Nah, atau yang dalam bahasa Inggrisnya to believe that something is true especially when it's bad. Lalu yang ketiganya influence, artinya pengaruh. Nah, ini bersambung dengan H, to form an opinion after carefully thinking about something. Untuk membentuk opini setelah memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Lalu yang selanjutnya real, artinya nyata. Berarti bersambung dengan E, something that happened which there is information about. Artinya sesuatu yang terjadi yang ada informasinya. Berarti artinya real ya, nyata. Setelah real ada judge, artinya hakim. Bersambung dengan F, to affect how someone behaves. Artinya untuk mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Lalu ada a union, serikat bekerja, bersambung dengan B, an organization formed by people of similar profession to protect the right of workers. Artinya sebuah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang dari profesi yang sama untuk melindungi hak pekerja. Lalu worrying, artinya mengkhawatirkan. Berarti bersambung dengan C, causing you to feel anxious. Artinya menyebabkan Anda merasa cemas. A, work in group for decide if the stories are real or fake news. Share your reason. A, bekerjalah dalam 4 kelompok. Putuskan apakah berita-berita ini nyata atau palsu. Lalu bagikan alasanmu. Berita yang pertama, sharks found in New York basement. Hiu ditemukan di ruang bawah tanah New York. Lalu yang kedua, UK won't take part in the Eurovision Song Contest from 2019.
Inggris tidak akan menerima bagaimana kontes lagu Eurovision dari 2019. Lalu berita yang ketiga, Blue dogs spot in India. Anjing biru terlihat di India. Lalu berita yang selanjutnya, Pizza company makes hard leather box to keep your delivery hot. Perusahaan pizza membuat panas kotak surat untuk menjaga pengiriman kamu tetap panas. 100-year-old fruit cake discovered near the South Pole and it's almost edible. Buah berumur 100 tahun, kue ditemukan di dekat kutub selatan dan itu hampir bisa dimakan. Lalu berita yang terakhir, polar bears found on Scottish Island. Beruang kutub ditemukan di Pulau Skotlandia. Next, listening. Listening yaitu mendengarkan. In this listening section, there are several questions that you must answer. First of all, you have to watch this video. Enjoy your watching. There's a quote usually attributed to the writer Mark Twain that goes, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." Funny thing about that, there's reason to doubt that Mark Twain ever said this at all, thus, ironically, proving the point. And today, the quote, whoever said it, is truer than ever before. In previous decades, most media with global reach consisted of several major newspapers and networks which had the resources to gather information directly. Outlets like Reuters and the Associated Press that aggregate or re-report stories were relatively rare compared to today. The speed with which information spreads now has created the ideal conditions for a phenomenon known as circular reporting. This is when publication A publishes misinformation, publication B reprints it, and publication A then cites B as the source for the information. It's also considered a form of circular reporting when multiple publications report on the same initial piece of false information, which then appears to another author as having been verified by multiple sources. For instance, the 1998 publication of a single pseudoscientific paper arguing that routine vaccination of children causes autism inspired an entire anti-vaccination movement, despite the fact that the original paper has repeatedly been discredited by the scientific community. Deliberately unvaccinated children are now contracting contagious diseases that had been virtually eradicated in the United States, with some infections proving fatal. In a slightly less dire example, satirical articles that are formatted to resemble real ones can also be picked up by outlets not in on the joke. For example, a joke article in the reputable British Medical Journal entitled "Energy Expenditure in Adolescents Playing New Generation Computer Games" has been referenced in serious science publications over 400 times. User-generated content such as wikis are also a common contributor to circular reporting. As more writers come to rely on such pages for quick information, an unverified fact in a wiki page can make its way into a published article that may later be added as a citation for the very same wiki information, making it much harder to debunk. Recent advances in communication technology have had immeasurable benefits in breaking down the barriers between information and people. But our desire for quick answers may overpower the desire to be certain of their validity. And when this bias can be multiplied by billions of people around the world nearly instantaneously, more caution is in order. Avoiding sensationalist media, searching for criticisms of suspicious information, and tracing the original source of a report can help slow down a lie, giving the truth more time to put on its shoes. Next, writing atau menulis. Find one of these recent fake news stories
create an informative meme or post to warn your friends about it. Jadi kalian harus mencari salah satu berita palsu terbaru, kemudian kalian buat meme atau posting informatif untuk memberi peringatan teman kalian tentang hal itu. 1. A white cat with 2 legs was captured by Google Street View. Seekor kucing aneh dengan 2 kaki ditangkap oleh Google Street View. Number 2. Japan has the best fireworks in the world. The fireworks are moons and stars. Jepang memiliki kembang api terbaik di dunia. Kembang apinya itu adalah bulan dan bintang. Number 3. The world's tallest teenager is 6'11" or 210.82 cm and towers over her teacher. Remaja tertinggi di dunia itu adalah sekitar 210,82 cm dan tingginya melebihi gurunya. Number 4. A 79 years old woman called Abigail wants to give you 5.7 million to distribute to charity. Seorang wanita berusia 79 tahun bernama Abigail ingin memberi kamu 5,7 juta untuk dia amalkan, untuk membantu beramal. Number 5. Kentucky Fried Chicken is giving 3 free chickens buckets to everyone as a way of celebrating the company's 67th anniversary. Kentucky Fried Chicken memberikan 3 ember ayam gratis kepada orang-orang sebagai perayaan ulang tahun perusahaannya yang ke-67. Peringatan ulang tahun perusahaan yang ke-67. And last, number 6, the actor Peter Dinklage, who plays the character Tyrion Lannister in Game of Thrones, is dead. Aktor Peter Dinklage, pemeran karakter Tyrion Lannister di Game of Thrones, telah meninggal. And speaking atau berbicara, di sini kita diperintahkan untuk menjadi seorang reporter ya. Jadi yang pertama itu pick a fake news, read it and try to remember what is it all about. Pilih berita yang fakta, baca sama kalian dan coba untuk mengingat tentang apa itu semua. Kemudian record your video as if you were a reporter delivering the news you have chosen. Post it on the social media. Kemudian kalian rekam videonya seolah-olah kalian itu menjadi seorang reporter yang menyampaikan berita yang telah kalian pilih, kemudian posting di media sosial.